احنا على كل حال هذه الطبعة هذه كنا الهدف تاعنا هو الصناعة. احنا الهدف تاعنا المتعامل الاقتصادي الجزائري يلقى متعامل اقتصادي أجنبي يتواصل معه، يستفيد من التجربة تاعو. De Génie Rural est composé de 13 filiales. On est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. Donc tout ce qui est attrait avec le développement rural, on sait. Donc on a plusieurs filiales. Aujourd'hui on participe dans la première édition du Salon de l'Industrie du Bois avec 5 filiales. C'est la filiale Ores qui sont avec l'unité de bois. Donc, on construit, on réalise et on construit les chalets, le mobilier de maison. Et en plus de ça, donc, bon, c'est des chalets où l'avantage, c'est avec de l'énergie solaire. Donc, ils sont équipés de panneaux photovoltaïques. Nous avons une autre filiale, 3 autres filiales qui sont chargées de la transformation du liège. Vous savez, notre groupe est le seul, pratiquement le seul en Algérie, qui détient le monopole du liège. Comme tous les salons internationaux, on vient ici pour participer, mais aussi pour avoir des contacts, pour avoir éventuellement, bien sûr, montrer ce que nous avons comme produit. Étant donné qu'on est un établissement public à caractère économique, nous cherchons des contrats. Donc, a priori, bon, il y a des gens qui sont passés et tout. Et bon, c'est une première et j'espère que la prochaine fois, ça va s'améliorer encore beaucoup plus, qu'il y aura beaucoup plus de ventes. Mais sinon, en général, ça va, on est satisfait. Surtout qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de sociétés étrangères. Et ça nous a fait plaisir de participer à cette édition. On compte, Inch'Allah, y revenir à chaque fois qu'il y a ce salon. Merhaba, biz Berfino Mobilya Aksesuarları olarak Türkiye'de, İstanbul'da 25 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 25 ülke üzerinde ihracatımız var. Bu Cezayir'e bizim ilk gelişimiz. Umarım güzel bir fuar geçiririz diye düşünüyoruz. Merhaba. احنا شركة بيرفينو للاكسسوارات. احنا نخدموا عندنا واحد 25 سنة واحنا نخدموا في اسطنبول. نخدموا مع 26 دولة في الخارج. هذه أول مرة نجوا للجزائر ورانا مسرورين بهذه التجربة. Buraya katılmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuardan sonra buraya tekrar dönmeye niyetiniz var mı? Bugün fuarda ilk gün, şu ana kadar gayet güzeldi. Güzel iş bağlantıları olacağını, daha iş bağlantıları çıkacağını umuyoruz. Umarım iş bağlantılarımız da gelişir ve fuardan sonra da Cezayir'e hem turistik hem de ticari olarak ziyaret için bir daha gelmeyi umuyoruz. قال لك احنا
اليوم هذا هو اليوم تاعنا الاول، ما نقدرش نعطي رايي في كل حاجه، لكن ماذا بينا احنا هذا علاش جينا باش نديروا شراكه بين بعضنا، وماذا بينا نعاودوا نولوا كسياح ونولوا كتجار ان شاء الله. ان شاء الله. تشكر. شكرا. Je l'ai vu sur internet parce que je suis intéressée par le travail seulement, donc je suis venue voir. Je suis intéressée aussi par les sociétés algériennes pour voir le produit algérien aussi. في طبعته الأولى إضافة لسوق الخشب والموبيليا بالجزائر، أكيد حيكون إضافة للفاعلين في الميدان وفي القطاع المتعاملين اقتصاديا خاصة في مادة الخشب اللي تعتبر هي مادة أولية لصناعة الأثاث وما شابه. أكيد هذه تعتبر إضافة لهذا القطاع. إن شاء الله يكون هناك عقود شراكة مع الأجانب للاستفادة أكثر وبالتوفيق في الطبعات الأخرى إن شاء الله. Il y a beaucoup de participants. Personnellement, moi, en tant que journaliste, j'ai pu faire la couverture dans les meilleures conditions déjà. Et par rapport aux participants, il y a beaucoup de participants de valeur. J'ai eu droit à des sonores avec des consultants en industrie, en commerce, donc voilà. J'ai pu aussi faire un autre sujet que je vais traiter ultérieurement voilà, au siège. ماكينة تقطع بالليزر، تقطع MDF، تقطع أخشاب، تقطع جلد، تقطع قماش، تعطي ديسان على الزجاج، على الجلد، على القماش، على MDF، على كل موبيليا وحاجة الموبيليا، آلة الموبيليا، تقطع وتعطي ديسان عليها. يعني الساعة في السوق الجزائري نحن أعطينا ماكينتين للجزائر، واحدة في بليدة، واحدة في ستيف. وساعنا جينا للفوار تاعنا تنبيع ماكينة للجزائر، ندخل لسوق الجزائر. يعني هل أعجبتكم؟ ايه باش الجزائر مليحة بشأننا، يعني ندخل لسوق الجزائر، نريد ندخل لسوق الجزائر، نحن زي تنكبر مع الجزائر، تنقبر الجزائر. چونكي ماكينة اللي يجون للجزائر يجون من الصين، ماكينة يعني نحن قالية الماكينة توب الليزر اللي يجي من ألمانيا، تكنولوجيا ألمانيا، وفي 190 الماكينة صانعة في تركيا. ماكينة اللي تجي من الصين توب من زجاج في ساعة يخلص، هذا التوب يجي من ألمانيا إلى 10 سنين يشتغل يعني، والسعر شوية أغلى من سينيا، بل القاليته شوية أحسن من سينيا يعني بعد أحسن. نوعية أحسن. إيه بل السعر شوية أغلى. أنا أول مرة أجي للجزائر، بل في رفيقي مهندس الماكينة، هو صار له مرتين لا 3 مرات يجي للجزائر. طرقنا ماكينتين، واحدة لبليدة واحدة للصيف، هاك الوقت جاء. أنا أول مرة أجي للجزائر.
NCIP Bouard. Donc on est une société familiale qui existe depuis 1969, spécialisée dans l'industrie du bois, première et deuxième transformation. Donc quand on dit première et deuxième transformation, ça veut dire on ramène la matière première. Donc, par exemple des troncs d'arbres ou autres, on les transforme, on fait avec du plaquage. Et on a aussi une scierie, donc on fait aussi la découpe pour transformer le bois en avivé, donc qui est destiné à la fabrication de meubles par exemple, ou aux aménagements intérieurs. Récemment, depuis 2017, on a lancé une ligne de fabrication de MDF plaqué avec notre propre plaquage. Et on fait également des palettes en bois, donc c'est des lignes de production automatiques, toutes sortes de dimensions. Toute la ligne de production se passe en Algérie, oui. Il y a juste la matière première qu'on importe, sinon toute la production est algérienne. Alors on a opéré sur le plan international jusqu'en 2010. On a vendu déjà en Libye, on a vendu fin des années 90 en Russie, aux États-Unis. On a vendu beaucoup de plaquages en fait. Et Inch'Allah, on espère d'ici l'année prochaine réintroduire certains de nos produits sur le marché international, Inch'Allah. Le fabricant de meubles. On fabrique le meuble, on importe le meuble allemand et on fabrique le meuble, tous les types de meubles, les cuisines, les chambres à coucher, les chambres d'hôtel, les tables, les meubles de salle de bain, les salons. Oui, 100% algérienne. La société, c'est 100% algérienne. Par rapport au secteur national, oui. On est un grand portefeuille ici, à 48 wilayas presque, mais international pas encore, Inch'Allah.
الخيام من شركة الخيام التي قامت بهذا الصالون لأول مرة في الجزائر. يتم الاهتمام بقطاع حيوي ومهم جدا ويمس كل القطاعات الأخرى في الجزائر، وهو من القطاعات التي من الممكن أن تكون من البدائل الاقتصادية، لا تعوض لكنها تكمل البدائل أو تأتي ببدائل اقتصادية أخرى جديدة للاقتصاد الوطني وللعملة العملة الصعبة للجزائر من خلال تصدير المواد الخام والمواد المصنعة الخشبية وغيرها. وأيضا هذا المعرض ربما اتسم بالشجاعة، لأنه هذه أول تجربة لهذه الشركة في خوض غمار تنظيم المعارض، وحتى أن المعارض نفسها هي قطاع مهم جدا وقطاع تجاري واقتصادي كبير جدا. هذا المعرض جاء في وقته، في وقت الجزائر تعيش ضغط كبير، في وقت نعيش أزمة سياسية إن شاء الله راهي رايحة للحلول بتنظيم الانتخابات الرئاسية اللي راح تعطي بعد جديد لتنظيم المعارض وللتبادل الاقتصادي بين الدول، وأيضا لترجمة الشعور الجمعي لدى المواطنين ولدى المؤسسات الخاصة والوطنية باش تنصهر في الديناميكية الاقتصادية الدولية. تنظيم هذا المعرض في حد ذاته مكسب كبير للجزائر، مكسب لأنه اليوم يبرز لنا طاقات شبانية جديدة اللي راهي تصنع في الفعل الاقتصادي في الجزائر. We are established in 1960s in Turkey, and we are in this industry from 60 years. We are exporting our goods all over the world since 50 years. 50 years. And we are exporting our goods all over the world, especially Europe. This is the first day of the fair. We are expecting our customers. Also, we have already customers in Algeria, especially we are waiting for them. But of course, we are waiting also other furniture sector companies. We are waiting for them. Now we are not attractive the first day, I think, because of that. But we hope we will make a good fair.
we came to Algeria is to show our products in Algerian market. We know that the wood industry is a very promising market for Algeria. That's why we are here to show our products. Actually, even it is the first show, it's normal. We are not so upset. Of course, we are not so happy because it was the first show. The crowd is normal for now.